du soyo USP 595 AD Dara je nuna tiring kemen takla bisi busung horo je bisi happy na ketung tiring. Nare tiring to oro tolasi ko elakar rajdor kaimani pore 15 বছর দংকা আমি তলasi ko সাবজুনাল ni sini buba karani doljon 2021 এরি হাপাং ফাইপুন হইতে প্রত্যেক সাবজুনাল রাংরি রি তিরিং কাজে গো অরব তিনি সিনা তলasi ko সাবজুনাল উদ্যোগ রাজনগর তলasi ko বাজার গানা সাবজুনাল গানা ও যে তিরিং সিংকালেন্দি খান্ত করা আন গানা তঙ্গ তিরিং ni প্রেসিডেন্ট ববো তঙ্গ সিং তিনি অর সিং তারতনি চেংনাই সিং নয়তন হইতে ন কিন্তু সিং তিনি অর তিরিং চেংজাং নাই এবারে হরবারতান পরে খাই হরবারতাও হাকাই সিং যত লাইট অফ খাইয়ে আর মুসে মম মুসুংনাই বাজি সকলাইনাই হর তিনটা চাইতে সিং অর তিনি পাইরি নাই Ora ke bot narwa inge ke bhai না ma. না রয় ফেমাস পেনে মতো সাবি আশ্রম বারে খাই তো অর কপলাইন গিরি সাদা ত্রিপুরা মঠনি এমএলএ তথা বিরোধী দল নেতা বনং সার অনুমতি যাব ফাইনাই সিনর সাবজুনাল সাবদির বতংমাইনাই যেদি তংনাই সিনি তিরিং কমিটি যত বড় রক তংমাইনাই এবং হরম দদম কেন খাইলাই দङ এবং মোটামুটি কাম্পানি দিকে থাंदो লাইটিং টেবলাই দङ লাमा প্রায় লাইটিং রিজাক অনেক गोबां मा आइगे गोबां मा साजलायमोन बिसि दखानदार दखान थांनाय दं प्राय 150 दखान का लाइटिं पुरा लामा कुमुंगि केम न होय तयांगो जुनाल अफिस गाना जरा पुरा लाइटिं रिजाक आइगे गोबां मा पत्र पकड़ साजलाय दिनर चामुं रो बिभिन्न सिनि जे सिन चामुं जा आउन बांग वाक भान मोज दें सकजा खांजा जतन माननाय अरो तिनि आइगे तिनि दखानदार दं एकटा हलायजाक जोंनुका थानायपुर रो बर तलसे साबजन उद्योग थानायपुर खायकिया 201432 এতালা হাই নাই 1433 বো হাই নাই সিংহর দেশে তলাইছে সাবজুনাল দুকিয়া পালে খেলেনা এবং এলাকানি যত শুধু শুধু সাবজুনালিয়া যত সিং পালকে মিলার তিন কমিটি খেলাইয়ে সাবজুনালি তিনর খাইজাং নাই Tam tam phun jai tora tini. অরবো নাই দি আনন্দ তিন আনন্দ দিন ছিনি হরবার তারপর আনন্দ দিন কেতাল বছর নাম সংনাই কেতাল বছর তাবো খিমনা দিকে থাং দং তাই প্রায় তার লাগা বাই থাং একটা বাই দংহা जों हरबार तापर केन कसाम चतस बद्रिन जों खिमनाय गे बारता पर केन चतस जों 33 न पालायनाय अरो तिनि मुसा मुं दंनाय जों मबो दुता खायलेका सिनि एलाकारनि जे जारा गरीब बंश बरन जों रिरबके बालने कुटुं ताक जों थानानै जरा जों कमल टम ब्लेंकेट ब्लेंकेट जों पुरा 60-70 खान मत ब्लेंकेट पाइखा आइगे जों बागनाय एबं अरबो अर्केस्ट्रा दंगो ताय सबारसा ग्रुप दंगो आइ बंनि आलादा दुइटा ग्रुप दं कायसा अर्केस्ट्रा पार्टी पैकेजंगे सबारसा ग्रुप दं कोन हाय टंगनायसिना जम मांगनाय Busrok borok bang noro jasa ke. borok तो एलाकार तो नुखना थानाय पुरबो जागा सागलिया आज हाय ताकलेबो जागा सांना को गया एमुसिनो र तिरिंगे जतो एक तंहलाय मन दिन बाप बाजार बर क्लाय रिखाते के जंकाय जे बाबे बाजार से borok बांखा न दिन बाजार बो कैमरा खने त मन वाहन जे बाबे बांखा जे फाललाय क्या जतो न ताक तिरिं के नको जतो खायलायो आइ के न तिरिं न त नको नको खायनाय बांगि न दिनै पालका ताब खायले मातंग को एदि साब होय देबो रां रिहुइ फानोसों खायले मातंग को हायसि Dara ni sini mung. आगे तो खवाइजनाल वाइस चेयरमैन या उनके तिरिं कमिटिनि प्रेसिडेंट ताय गोबां मानसिनि बर yang सामु खालाय दंबाय Amai da.